नमस्कार जय जगन्नाथ मु दिव्या यूडीएस यूट्यूब तलतुर आपन स्वागत करुछि। जय जगन्नाथ वंदे उत्कल जननी। आज आम कथा प्रधानमंत्री आवास योजना विषय रे केमिति अप्लाई करा जाए और केमिति आवेदन करेंगे एवं कौटी आवेदन करेंगे तार डॉक्यूमेंट कौन आवश्यक कौ माने पाइबे ता भी मध्य आपको कहबी। प्रधानमंत्री आवास योजना एप्लाय करने हेले आपण को सर्वप्रथमे आपणकर दुई चकिया गाड़ी थिले चलिबो, तीन चकिया गाड़ी थिले भी चलिबो, किंतु फोर व्हीलर थिले चलिबो नाही। बाकी आपणकर कच्चा घर होइथिबा दरकार, पक्का घर नथिबा दरकार। कच्चा घर तो अर्थ माटीर कांथ माटीर घर होइथिबो, चाळ होइथिले चलिबो, एजबेस्ट पडिथिले भी चलिबो। आ गुटे जिंस आपणकर पायखाना जदि अच्छी तो हाँ ना तो ना सीटा भी आपको ऑप्शन दब करेंगे से टेंशन ना। तर आप इंदिरा आगुरी पाई गवर्नमेंट रू पायखाना कि पाई ना से ऑप्शन एप्लाई करेंगे। आ गोटे जिन आर डॉक्यूमेंट आवश्यक कौन हाँ आ गोटे जिन आपको कहूँ इंदिरा आवास योजना केवल महिला माने ही एप्लाई करेंगे, कौन पुरुष मैंने एप्लाई करेंगे ना ऑनलाइन। जदि पुरुष मैंने एप्लाई करने चाहून जो मनकर महिला नहांती जो मैंने पुरुष अच्छा से माने आपणकर ब्लॉक बा पंचायत जो अच्छा VLW आप ब्लॉक जो मैंने अच्छा ऑफलाइन माध्यम आप फिलअप करेंगे, किंतु ऑनलाइन मोड रे आपण केवल माँ माने ही फिलअप करेंगे। अच्छा आपणकर डॉक्यूमेंटेशन कौन दरकार ना डॉक्यूमेंटेशन प्रथम लिखु डॉक्यूमेंटेशन है प्रथम आधार माँ मानकर जॉब कार्ड मंडेटरी बैंक अकाउंट आपणकर फैमिली जेते जन अच्छा समस्त आधार दरकार। आपरे आपणकर केमिति अप्लाई करेंगे देखते निजे निजे मोबाइल भी अप्लाई करेंगे। जदि आप जानी न पारुचंती आपण निकटस्थ मो सेवा केन्द्र हो बा जनसेवा केन्द्र जो मैंने जानते से पाखे जाकि अप्लाई करेंगे। आउ नहले आपण पंचायत रे VLW को भी जोगाजोग करके आपण अप्लाई करेंगे। जदि आप निजे करें तो करूँ नचेत न करें कौन भूल भाल तथ्य देवे ना। जदि भूल दौरान आपणकर प्रधानमंत्री आवास योजना टी कैंसल होबार चांस रही था। ठीक अच्छे आम आपन तो डॉक्यूमेंटेशन कहीदेलु एवं केमिति अप्लाई करवा ताहा भी आपको देखेबी एवं कौटी अप्लाई करवा आपको मुझे कहली। एवं चलतु आम देखा आमर हूँ स्क्रीन ले आ सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब करूँ, बेल आइकन को दबाई रखु जहाँकि आपणकर प्रत्येक वीडियो आप पाइपर। देखो प्रथम हूँ लॉगिन है ओडिशा तापर हूँ आपणकर स्टेट डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे तापर ब्लॉक ब्लॉक पर आपणकर पंचायत पंचायत पर आपणकर जो गाँव रही से गाँव पकेबे बा विलेज आपणकर ये दूसरी आपड़ी चाहिए लांगुएज भी चेंज करेंगे आप पसंद अनुसार लांगुएज सिस्टम दूसरी। तो ओडिया भी आम करदे जेहतु करवा प्रथम ओडिया कले से प्रथम दूसरी पर्टिकुलर क्वेश्चन एटा जे हेड से जॉब कार्ड हेड अच्छी डिटेल दबा। अच्छा जॉब कार्ड हेड अच्छे किए अच्छा सबटा कैपिटल लिखे आधार नंबर
92327329 जब कार्ड नंबर लिखिदेवे ये जब कार्ड नंबर कॉपी करते पेस्ट करदे जेहेतु से मेल कले अदर कास्ट अनुसार कास्ट देवे तापर एज तांकर एज एज लिखे आपंकर 57 वर्ष वयस लिखिदेवे तापर आपंकर दूसरी विवाहित कि अविवाहित विवाहित कदाचित विवाह करना विवाहिक अवस्था चयन करूँ विधवा प्रत्यक्ष जोटा अच्छे से लिखे तापर आपंकर बापा ना लिखे कि हजबैंड ना लिखे यदि महिला होते तो ये हजबैंड यदि पुरुष होते तो बापा ना लिखे आपंकर लिखे फादर नाम लिखे सबुडाक कैपिटल लेटर लिखे मोबाइल नंबर दे देवे से पचारुची लाइब्रेरी मध्यम द्वितीय उच्च प्राथमिक अक्षता मध्यम प्रोफेशन कृषि लिखि दिंतु आप किसी असुविधा ना फैमिली मेंबर के जन होती तो 3 जन ना लिखे हैंडिकैप्ट अच्छा ना पचार हैंडिकैप्ट दे पारे कहूँ जे गुरुत्व रोकुवा कौन सदस्य चयन करूँ गुरुतर रोगर माने कौन लोक रोगर थे तुम फैमिली लगे देवे नचे तो ना तो किसी ना ओके जिते गोटे देती तुम कौन रोग थी कहू व्यक्ति भितर दे पारे नत ना अच्छा फैमिली इनकम आप गोटे पकईदेवे मिनिमम 60,000 पकईबे से मारे नेक्स्ट करेंगे ना फैमिली ऐड करेंगे ठीक अच्छे अच्छा फैमिली ऐड्रे जो 3 जन तो हो गला आउ 2 जनकर फिलअप करा अच्छा अच्छा 2 जनकर कौन फिलअप करेंगे समस्त कैपिटल लिखे जेहेतु फीमेल मारे से कौन हम जी हेड अच्छे ये होती स्वामी ससुर माँ भाई भौणी नाती नातुणी कहूँ से कौन हम बाहर अच्छा एज आपंकर आप एज भी दे पारे
ଏଠି ଚାହିଁଲେ ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠି ଯେଉଁଠି ବୁଝି ନପାରିବେ ସେଠି ବି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ୱାଇଫାଇ ମାଗୁଛୁ ୱାଇଫାଇ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠି ବି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷର ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ହେଲା। ତାଙ୍କର ବୟସ ବସିଥିଲେ କରନ୍ତୁ କିଛି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେଇଦେବେ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରାଥମିକ ମଧ୍ୟମ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ପଚାରୁଛି ଯେ ପ୍ରାଥମିକ ଦେଇଦେବେ। ଅକୁପେସନ୍ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଷକୁ ପକାଇ ପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଅଛି କି ନାହିଁ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଏମିତି ପଚାରୁଛି ଜେଣ୍ଡରଟା ଚୁଜ୍ ହେଇନାହିଁ, ଜେଣ୍ଡରଟା ଅଛି ତ। ତାପରେ ଆପଣ ଯଦି ଆଉ ଜଣେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଫିଲ୍ କରିବେ। ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ନାଥ ତେବେ ହେଉଛି ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେଇଥିଲେ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ନାମଟା ଦେବେ, ଯେହେତୁ ସେ ପୁଅ ତ ପୁଅ ଦେବେ। ତାଙ୍କର ବୟସ 20 ବର୍ଷ। ଯେହେତୁ ଅବିବାହିତ କରିନାହାନ୍ତି। ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମରେ ଅକୁପେସନ୍ରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେମିତି ଦେଇଦେବେ। ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ଦେବେ, ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତାପରେ ଏଡ୍ କରିବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଏଡ଼୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଅପସନ୍ ମାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ମହିଳା ନାଁରେ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ମାଆମାନଙ୍କ ନାଁରେ, ତ ମାଆମାନଙ୍କ ନାଁ ଦେଖିବ, ଯାହା ନାଁ ଦେଖିବ ଆପଣ ସେଇଠୁ ମାରିବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତା'ର ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଛି ତ ସେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ। କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଅଦର ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମର୍ସିଆଲ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମାରିବେ। ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର
ବ୍ୟାଙ୍କ ଚୁଜ୍ କରିବେ ଯେହେତୁ ମୋର ଡୋନେସନ୍ ମାଇଲି। ତାପରେ ଏଠୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଆଇଏଫ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଦେବେ। ଆଇଏଫ୍ କୋଡ଼୍ଟା ଦେବେ ଯେହେତୁ ଏଟା ଆମର 16 ତ ସେଥିପାଇଁ 16 ଆଇଏଫ୍ ଦେଇଦେଲେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମାଗୁଛି। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବରଟା ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆମର ତାଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠି ଦେଇଦେଲେ ଦେଇସାରିଲା ପରେ ନାଁ ଲେଖିଦେବେ। ନାଁ ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ସିଏ ଏଠି ପଚାରୁଛି ତ ଗୁଡ଼ାଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିବ ଏଠି। ଆପଣ ଏଠୁ କରିଦେଇଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନା କ'ଣ ପଚାରୁଛି ସେଇଟା। ହାଉସ୍ ବିଙ୍ଗିଂ ଆପଣ ଭଡ଼ା ରହୁଛନ୍ତି କି ନା ନିଜସ୍ୱ ଓନ୍। ଓକେ। କଚ୍ଚା ଘର ଆପଣ ମାନେ କାନ୍ଥ ଆଉ ରୁଫ୍ ସେ ବି କଚ୍ଚା ନହେଲେ ପକ୍କା। ଆମର ରୁମ୍ 1 ରୁମ୍। ଆଚ୍ଛା ଲାଟ୍ରିନ୍ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆପଣ ଯେହେତୁ ପାଇଛନ୍ତି ତ ଲେଖିବେ ହଁ, ନଚେତ୍ ପାଇଛନ୍ତି ତ ନା। ତ ନୋ ବି ମାରିପାରିବେ। ଗୃହ ଆୟ ନାଇଁ ଆପଣ ଚାଷ ଓକେ। ଚାଷରୁ ଆପଣ 4 ହୁଇଲର ନୋ। 4 ହୁଇଲର ଗୋଟେ ଏଗ୍ରିକଲଚର କୌଣସି ଗାଡ଼ି ଅଛି କି ନାହିଁ, କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର କିଷାନ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ କାର୍ଡ଼, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ନାହାନ୍ତି। ଓକେ ଏଠି ସବୁ ନୋ ମାରିବେ। ଆପଣ ଏଟାର ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଏଇଟା ନୋ, ଏଇଟା ନୋ। ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର କି ନା ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେଇଟା ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ନୋ ବି ମାରିବେ, ଏଇଟା ବି ନୋ ମାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡର ୱିଥଆଉଟ୍ ତାର ବି ନୋ ମାରିବେ। লিভিং ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମାରିବେ। ମାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଓକେ ମାରିକି ସେଭ୍ କରିବେ। ସେ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସେ ପଚାରୁଛି କ୍ୟାପଚର୍ ଅଫ୍ ଲୋଡ୍ ଫଟୋ। ଆପଣ ଏମିତି ଫଟୋ ଉଠେଇବେ। ଉଠେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରିବେ। ସେଭ୍ କରିଦେବେ। ଓକେ। ଆପଣ କେଉଁ ଭଳିଆ କେଉଁ ଷ୍ଟାଇଲରେ ଆପଣ ଘର ବନେଇବେ ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇବ। ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କିଛି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରିବେ। ତ ଗୋଟେ ଫର୍ମ ବାହାରିବ। ଓକେ ଫର୍ମଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଦେଖିନେବେ, ଯାହା ବି ଏଠି ଭୁଲ ଠିକ୍ ଥିବ ସବୁ ସଂଶୋଧନ ଚେକ୍ କରିନେବେ। ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରିଦେବେ। ପ୍ରୋସିଡ୍ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ଅପଲୋଡ଼ ସେଭ୍ ଡାଟାକୁ ଯିବେ। ଏଠି ଆଧାର ଭେରିଫିକେସନ୍ ମାରିବେ, ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତାର ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ମାରିବେ, ଜବ୍ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଭେରିଫାଏ ହେଇଯିବ। ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବେ ଏବଂ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଶୋ କରିବ। ଓକେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା।